تلنگانہ میں تیزی سے ابھرنے والی مذہبی شخصیت مفتی عبد المعیز نے جگتیال ضلع کے مٹپلی میں اپنے خطاب کے دوران کہا کہ بعض سیاسی افراد یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ سیاست میں علماء کرام کا آخر کیا کام ہے۔ مفتی عبد المعیز نے کہا کہ مسلمانوں کے مفادات کے خلاف کام کرنے والی سابقہ حکومت کو بے دخل کرنے کے لیے علماء کرام نے آواز اٹھائی تو بعض مفاد پرست سیاسی قائدین بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے اور اس حکومت کے اعلیٰ کار کا رول انجام دیتے ہوئے مسلم امیدواروں کی شکست کے ذمہ دار بن گئے۔ جب علماء کی آواز پر مسلمانوں نے مسلم دشمن حکومت کو بے دخل کر دیا تو یہ سیاسی غلام برہمی کا شکار ہو گئے، کیونکہ ان کے سیاسی مفادات متاثر ہوئے ہیں، لہٰذا وہ علماء کے خلاف فحش گوئی و بد کلامی کرنے لگے اور سوال اٹھانے لگے کہ علماء کا آخر سیاست میں کیا کام ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا سیاست تمہارے باپ کی جاگیر ہے کہ تم اس میں عزاداری چلاتے ہو اور ملت اسلامیہ کا سودا کر کے کروڑوں روپے کماتے ہو؟ کل تک ان قائدین کے پاس کیا تھا اور اب اس غریب ملت کا سودا کر کے انہوں نے کتنا کمایا ہے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ علماء بے لوث بغیر کسی مفاد کے ملت اسلامیہ کی رہبری و رہنمائی کرتے ہیں اور اس بار بھی علماء نے رہبری و رہنمائی کی اور مسلم دوست جماعت کی کامیابی میں کلیدی رول انجام دیا تو ان سیاسی قائدین کو مرچیاں لگ گئیں اور وہ فحش گوئی و بد کلامی پر اتر آئے ہیں اور ان کے آئیڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے گشت کر رہے ہیں۔ مفتی عبد المعیز نے کہا کہ ضرورت ہے کہ ایسے قائدین کا ملت اسلامیہ محاسبہ کرے اور ان کی سیاسی زندگی کا خاتمہ کر دے اور ان کی ڈھال بننے والی طاقتوں کو بھی سبق سکھایا جائے۔ اسی لیے جمعیت نے نعرہ لگایا تھا کہ اقتدار کی تبدیلی ایسے فرعونوں کے لیے ضروری ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کے حق میں اقتدار کی تبدیلی ہوئی، مگر ان کے ایجنٹ بن کر کام کرنے والے جا کر ان کے لیے کام کیے، مسلمانوں کو ہرائے۔ جب علماء نے اس کے اوپر اعتراض کیا تو ان کو مرچی لگی، پھر علماء کے اوپر گالی گلوچ کرنے لگے سوشل میڈیا کے اوپر، علماء کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ مولویاں مسجدوں میں رہنا، مدرسوں میں رہنا، سیاست میں نہیں آنا۔ تو سیاست کیا آپ کے باپ کی جاگیر ہے؟ آپ کون ہیں نہیں معلوم؟ کل تک آپ کی خاندانی اوقات کیا تھی اور آپ کے پاس کروڑوں اربوں کی پراپرٹی کہاں سے آئی نہیں معلوم؟ آپ اپنے آپ کو جس غریب قوم کا لیڈر کہتے ہو، جس غریب قوم کی للکار دہائی دے کر آپ میڈیا کے اندر لوگوں کے درمیان میں آتے ہو، اس کے طفیل میں آپ کو بڑے بڑے ایکڑوں کی زمینیں، دنیا کی دولت، بینک بیلنس بنا نہیں معلوم آپ کو؟ ایسے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اگر علماء قوم کی صحیح رہبری کرتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور علماء کو گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں یاد رکھو، کان کھول کر سنو، اگر آپ کا کوئی ہمدرد ہے تو وہ علماء ہے۔ بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی کے ساتھ سودے بازی کے علماء آپ کی رہبری کرتے ہیں۔ الیکشن ہو گیا، علماء کے خلاف بد کلامی کے معاملے میں سب سے پہلے شدت کے ساتھ آواز اٹھانے والے نوجوانوں کی آج نظام آباد میں گلپوشی کرتے ہوئے ان کی ستائش کی گئی۔ ان نوجوانوں نے بتایا کہ ابھی بھی محمد جابر احمد نے معافی نہیں مانگی، بلکہ وہ اپنے معاملے کو لے کر الگ طرح کی تعویلیں پیش کر رہے ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ جو علماء کے اوپر ہمارے جابر احمد صاحب جو ابھی تک جو غلطی کرے ہیں وہ ابھی تک معافی اور تلافی ابھی تک نہیں کر سکے اور 5 دن کا عرصہ گزر گیا، مگر ابھی تک ان کے اندر سے ان کے توبہ والے الفاظ نہیں نکل رہے اور وہ تعویلوں پر تعویل، تعویل پر تعویل پیش کرتے ہوئے جا رہے اور یہ کہہ رہے کہ صاحب کے لوگ ہیں بول کر۔ نہیں بھائی، علماء انبیاء کے وارث ہونے کی وجہ سے ہر ایمان والے کا تقاضا ہے کہ وہ علماء کی بے حرمتی کرنے والے کو جواب دے۔ لہٰذا ہماری آپ سے اور ساری قوم سے ایک گزارش یہ ہے کہ ایسے جو بھی لوگ علماء کے تعلق سے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کا احتجاج کریں پرزور۔ اور اس کے علاوہ میں جابر احمد صاحب سے ایک ادباً گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں ایمان والی حیثیت کے مطابق کہ وہ فوراً تعویلہ پیش مت کرے بلکہ توبہ والے الفاظ پیش کرے تاکہ ساری امت کو اور ساری قوم کو دل کو تسلی ہو۔
रियासती वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने आज यानी 9 दिसंबर को कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर जियो नंबर 47 की इजराई अमल में लाई और 6 गारंटीज में से 2 पर अमलावरी का आगाज कर दिया। हैदराबाद में मुनक्किदा एक प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आला ने खवातीन को मुफ्त बस के सफर की सहूलत और राजू आरोग्यश्री स्कीम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। निजामाबाद जिले में आज जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इस स्कीम पर अमलावरी का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने 9 दिसंबर को 1:30 बजे दिन आरटीसी बस स्टैंड निजामाबाद में खवातीन के लिए मुफ्त बस के सफर की सहूलत का आगाज किया। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए GMS नंबर 47/2023 के तहत अब रियासत तेलंगाना की तमामी खवातीन खवा वो किसी भी उम्र की क्यों ना हो और रियासत भर में मुफ्त बस के सफर की सहूलत से इस्तेफादा कर सकती हैं। रियासत की किसी भी आर्डिनरी और एक्सप्रेस बस में सफर की इनको सहूलत हासिल रहेगी। बस में इनको 0 अमाउंट टिकट सरबराह किया जाएगा, जिसमें उनके हुदूद सफर की तफसीलात दर्ज होंगी और सफर के अखराजात रियासती हुकूमत आरटीसी महकमे को अदा करेगी। इस सहूलत का आज से ही आगाज हो चुका है। अब खवातीन को तेलंगाना की हुदूद में मुफ्त बस के सफर की सहूलत हासिल होगी। हुकूमती मंसूबे के तहत बादिजाए खुसूसी कार्ड खवातीन को सरबराह किया जाएगा, जिस पर सफर की सहूलत मिलेगी। बादिजाए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने सरकारी दवाखाना निजामाबाद में राज्य आरोग्यश्री स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसके तहत मरीजों को जो रियासत तेलंगाना से ताल्लुक रखते हो इनको 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। इस राज्य आरोग्यश्री स्कीम के तहत एक खानदान को सालाना 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त फराहम किया जाएगा। मुफ्त बस के सफर की सहूलत खवातीन और लड़कियों के अलावा जनखों को भी फराहम की गई है। बस में मुफ्त सफर करने वाली खवातीन लड़कियों और जनखों को अपना ID कार्ड या आधार कार्ड या दीगर कोई भी शनाख्ती कार्ड हो दिखाकर सफर की सहूलत से इस्तेफादा करना होगा और तेलंगाना से ताल्लुक रखने वालों की शनाख्त के लिए ये शनाख्ती कार्ड तलब किया जा रहा है। इन दोनों इफ्तिताई प्रोग्रामों में जिला कलेक्टर के हमरा आरटीसी रीजनल मैनेजर यमजान रेड्डी, DMHO सुदर्शनम, सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रीतमा राज के अलावा कांग्रेस कायदीन मनाना मोहन रेड्डी, ताहिर बिन हमदान, केशु वेणु, एन रत्नाकर, शेखर गौड़, सैयद खैसर और दिगर मौजूद थे। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు మనకి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2 స్కీమ్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది। సో అందులో ఒకటి మనకి ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద ఇంతవరకు ఒక సంవత్సరం ఒక ఫ్యామిలీలో 5 లక్షల వరకు లిమిట్ ఉండేది, ఆ పరిధిని ఇప్పుడు 10 లక్షల వరకు పెంచడం జరిగింది। ఈరోజు మనకి నిజామాబాద్ జిల్లాలో GGH హాస్పిటల్లో దాన్ని లాంచ్ చేసుకోవడం జరిగింది। సో ఇప్పుడు ప్రతి ఫ్యామిలీకి కూడా ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద ప్రతి సంవత్సరం 10 లక్షల వరకు కూడా ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది। అదేవిధంగా మనకి రెండో స్కీమ్ అనేది మహాలక్ష్మి పథకం కింద మనకి తెలంగాణలో మహిళలకి అంటే వితౌట్ ఎనీ ఏజ్ లిమిట్, అంటే పిల్లలు అవ్వచ్చు, పెద్దలు అవ్వచ్చు, గర్ల్స్, ఉమెన్ అందరికి కూడా మనకి ఫ్రీగా బస్ ట్రావెల్ అనేది ఉంది। సో ఇది మనకి పల్లె వెలుగు మరియు ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీసెస్లో త్రూ అవుట్ తెలంగాణ, అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతటా కూడా ఇది ఫ్రీ సర్వీస్ అనేది ఉంది। సో దీనికి ముఖ్యంగా మనకి ID కార్డు, జనరల్గా ఆధార్ కార్డు కానీ, ఎపిక్ కార్డు కానీ, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఏదైనా ఒక ID ప్రూఫ్ అనేది అవసరం అవుతుంది తెలంగాణ డొమిసైల్ ఉండే విధంగా। సో ఆ స్కీమ్ కూడా ఈరోజు మనం లాంఛనంగా ఈరోజు నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో మనము ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। సో మనకి RMRTC గారు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు। సో మన జిల్లాలో కూడా పల్లె వెలుగు ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో ప్రయాణించే మహిళలకి ఈ క్షణం నుంచి కూడా ఫ్రీ టికెట్ అనేది ఉంటుంది। సో దాని గురించి మనకు 0 టికెట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది, దాని మీద ఛార్జ్ అనేది 0గా ఉంటుంది। సో ఇది తెలంగాణ రాష్ట్ర బార్డర్ వరకు కూడా మనకి తెలంగాణ జ్యూరిస్డిక్షన్లోన పల్లె వెలుగు అదేవిధంగా ఎక్స్ప్రెస్ బస్సెస్లో అనేది ఫ్రీ సర్వీస్ అనేది ఉంటుంది। ఇది మహిళలకు, అన్ని ఏజ్ గ్రూప్ మహిళలకి, ట్రాన్స్జెండర్స్ కూడా ఈ ఉచిత బస్ సర్వీస్ అనేది ఈ రోజు నుంచి, ఈ క్షణం నుంచి మనకి నిజామాబాద్లో మనం స్టార్ట్